सामईन नाज़रीन, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया आँख मुबारक, उसमें आयत भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब असाकल हजर फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना। ये आयत मुबारक है। هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लिए पानी तलब किया और अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप अपना असा पत्थरों पर मारें तो उसे 12 चश्मे कूद पड़े और हर कबीले ने अपने अपने चश्मे से पानी पी लिया। इस बात का जिक्र कुरान करीम की इन आयत में है जिनकी तिलावत आपने शुरू में सुनी। فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. और हज़रत मूसा के असा मारने की जगह मगना के करीब है और ये सऊदी अरब के सूबा तबूक में है जो बहर अहमर के सामने है, जिसे मगायर शुएब भी कहते हैं। और ये अजीब बात है कि आज भी इस जगह पर पानी के चश्मे जारी हैं और पानी भी बड़ा ही उम्दा है और ये पहाड़ों के बीच से जज़ब होकर निकल रहा है जिनके गिर्द फलदार दरख्त भी मौजूद है। هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا. सामईन नाज़रीन, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया आँख मुबारक, उसमें आयत भी है।
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب عصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ये आयत मुबारक है। और ये देखे पहाड़ी जो नज़र आ रही है ना, सामने ये मिस्र है, इजिप्ट। ये देखे सुभान अल्लाह, अभी हम यहाँ पर सऊदी अरब में हैं और वहाँ सामने इजिप्ट है। सुभान अल्लाह, वो सामने समंदर भी है। طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فيها الذي والله لا सामने नाज़रीन, ये देखें वो सामने जो आपको नज़र आ रही है ना पहाड़, ये इजिप्ट है, मिस्र। और यहाँ जहाँ मैं कर रहा हूँ ना, सऊदी अरब है। इलाका का नाम है मगना, यानी सूबा तबूक है। ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह समंदर, उसके बाद मिस्र। बाद लोगों का कहना है ये वही समंदर है जहाँ पर फ़िरऔन और उसका लश्कर गरक हुआ था। फिर अल्लाह ने उसे लोगों के लिए निशानी इबरत बना दिया और इसके जिस्म को बाकी रखा है। इस बात का जिक्र कुरान करीम में यूँ आया है कि हम तुम्हारे जिस्म को बाकी रखेंगे ताकि तुम बाद वालों के लिए निशानी इबरत बन जाओ। الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد قائد الدنيا وإنا मेरी सबसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا